कुंकुम सिंदूर गुलाल भ्रकुटी वरसा दे मुंडन की कंठमाल विशद हृदय गुजा फटिक जा रुद्रमाल हर दयाल राजा है ये बम 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 डमरुबा शंकर महाराज याद तांडव नाचे ये भोले महाराज याद तांडव नाचे सुमीशान निर्माण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारं ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं અને ઈ જો વર્ણન તાંડવનું અમારા ચારણ કવિ કાગ બાપુ જો વર્ણન કરતા હોય તો કેવી રીતે કરે બબ કે ગણભૂત ભયંકર ભૂતળનાથ આદંકર જનક તે ભણકે તણ અંબર બાધાય બકર ગજ શંકર પાગતે બબ કે ગણભૂત ભયંકર ભૂતળનાથ આદંકર જનક તે ભણકે તણ અંબર બાધાય બકર ગજ શંકર પાગતે ડમરુય ડણકર બા જટકર શંકર તે कैलास रे पर में हर मुद दरी पशुपालन काम प्रजारण नाच करे जी काम प्रजारण नाच करे काम प्रजारण नाच करे सतरम खाड़म गण साध सजे